مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب اغفر لنا نبينا الهامغ النائي فلا أحد أبق في قولنا منه ولا نعم يا رب ناصرنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك على الفتح لحظة سيدنا محمد شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الرحمن والمرسلين والملائكه المقربين والارواح ازواج رسول الله اجمعين وامهات المؤمنين واهل بيت رسول الله اجمعين والخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اصحاب رسول الله اجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من العالمين العاملين والنبيين والشهداء والصالحين والائمه المجتهدين من جميع سادتنا ال ابي عنهم وارض منهم عليهم اجمعين ان الله تعالى يتغشاهم بالرحمه والمغفره وسكنهم انه يعيب علينا وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم ومدتهم وعظيم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره والى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا واساتذتنا وذوي الواجبات علينا وجميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجنه ان الله تعالى يتغشاهم بالرحمه والمغفره والجنه ثم يفتح على نيه الفتوح والامور والرسوم وتوبه النصوح وخلع الجسد والروح فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah masih beri kita banyak umur, sehat afiat sehingga kita jumpa lagi di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, taufik, hidayah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tahsin tilawah kita. Ya, di surah Al-Lail, ya, kalau nggak salah sekarang ayat yang ke-19, masalahnya ke-19. Jadi kita baca dulu, ya, kita baca dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-18. Di situ baru kita bahas tahsin tilawah dari ayat 19 sampai yang terakhir. Silakan bagi yang buka juz amma
Dibuka juz ammanya, dibuka Quran, dibuka Qurannya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. Kita udah bahas ya dari beberapa pertemuan sebelumnya mengenai tahsin tilawah tajwid, cara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Sekarang insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Baik. Ayat yang ke-19. Wa man ahad. Ya. Wa man li ahadin. Terus ain dahu min ni'matin tujza. Nah yang ini ayat yang ke-19. Baik. Baca dulu yuk. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. 1, 2, 3. وَمَا لِأَحَدٍ
عنده من نعمة تجزى. Di sini kita ada tiga gunnah. Ada tiga gunnah, ada tiga bacaan yang kita tahan. Pertama, kata pada kata indahu, nun mati bertemu dengan dal, itu gunnah. Wa ma li ahadin indahu gitu ya. Haknya di sini dibaca panjang. Ya, dua harakat disebut dengan mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Wama ini juga wama juga mad asli. Wama li ahadin mad asli li ahadin indahu. Di sini walaupun ada tanwin bertemu dengan ain, dia enggak dibaca gunnah. Kenapa? Karena dia adalah izhar halqi. Karena izhar itu ada beberapa, ada izhar qamari, ada izhar halqi, ada izhar syawawi. Terus indahu di ikhfa hakiki, indahu ditahannya digunnahkan. Hu di sini maksudnya fasilah, dan di sini min ni'matin idgham bi ghunnah. Di sebagian mushaf, ya, di sebagian mushaf dia enggak ada tasydid, tapi di sebagian mushaf yang lain ada tasydid di situ. Ya, ada tasydid. Ya, jadi tergantung mushafnya. Ya, jadi penulisan idgham itu tergantung mushafnya. Ada mushaf yang ketika di idgham bi ghunnah, dia menuliskan apa namanya? Tasydid di atasnya. Ada juga yang enggak. Ya, jadi tahan. Indahu min ni'mat. Terus ni'matin. Nah, di sini juga ada ikhfa lagi, ikhfa hakiki. Ya, ni'matin. Kita terus tujza. Kenapa ada qalqalah? Ya, tujza. Tujza. Ya, tujza. Nah, di sini zanya nggak usah panjang-panjang, karena dia mad asli. Dibacanya gimana? Bacanya wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Coba tunggu tiga. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Coba 1, 2, 3. Jadi apa, biar maratibnya, tempo bacanya sama. Sekali lagi perhatikan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. 1, 2, 3. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dapat maratibnya. Ya, maratibnya dah, artinya tempo bacaannya dah. Jadi kalau kita semua yang baca dengan bacaan yang betul, maka nggak bakalan ada yang terjadi adu balah. Nggak akan namanya terjadi adu balah baca. Kenapa? Karena semua dibaca dengan maratib atau tempo bacaan yang betul. Selama tempo bacaan itu betul, ya, sesuai dengan kaidah tajwid, maka walaupun dibaca rame-rame pasti bakalan seirama. Nggak mungkin ada balap. Kalau ada bacaan, kalau kita baca bareng-bareng, ya, terjadi walaupun ini baca duluan, ini baca belakang, nah berarti ada kesalahan, ya, pada tempo baca atau kesalahan dalam tajwid seperti itu. Baik, wa ma li'annahu min ni'matin tujza, kita sampai illa ibtigha wajhi rabbihil illa
Ya ke 20. Baik, ya. Nah, kita baca dulu ya. Silakan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. 1, 2, 3. Illa ibtigha'a rabbihil a'la. Ya, silakan. Ini illa kalau dia dibaca sendiri tanpa disambung dengan kalimat ibtigha, ya, dia dibaca panjang. Illa ibtigha. Seperti itu. Kalau dibaca nggak nyambung ya. Nah, tapi ini kan karena ini ayat Quran maka harus wajib, apalagi satu ayat, maka wajib dibaca wasal. Nah, di sini maka illani ini nggak boleh dibaca panjang. Langsung ke mana? Langsung ke huruf ba. Illa ibtigha. Nah, dalam ilmu tajwid hukum seperti ini, ya, dia seharusnya dibaca panjang. Tapi karena bacaan dibaca pendek, jadi tertulis panjang, illa tertulis panjang, tapi wajib dibaca pendek. Ini disebut dengan takhallus bil hadfi. Istilah itu takhallus bil hadfi. Artinya apa? Jadi disempurnakan bacaannya dengan cara apa? Menghilangkan. Yang menghilangkan illa yang seharusnya dibaca, yang seharusnya panjang, maka dibaca apa Jadi illa batillah. Ada apa yang disini kalau surat illa batillah. Nah, ibtillah di sini wajib muttasil dibaca fathah. Ya. Terus ada wajib, berarti ada dua qadha. Ya, wajib rabbihil a'la. Wajib rabbihil a'la. Ya, silakan diperhatikan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. 1, 2, 3. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Illa ibtigha'a. Nah, terkadang sebagian qari atau sebagian imam itu mereka mewasal. Apa mewasal? Menyambung antara ayat yang 19 dan 20. Nah, konsekuensi daripada menyambung wasal ayat 19 20, maka itu jaza di sini karena setelahnya itu awalnya adalah hamzah, maka dia berlaku hukum majaz munbah seperti ini. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Seperti itu. Jadi ini dibaca empat harokat karena ada jaiz munfasil. Tapi lagi-lagi kalau kita baca Quran, lihat napas kita. Lihat napas kita. Kalau kiranya napas kita pendek, kalau usah wasal, kagak usah pakai nyambungnya. Udah setiap ayat berhenti. Ini kan musim terawih. Kadang-kadang tuh imam tuh bacanya karena pengen cepat diwasal. Hati-hati. Ada ilmu dalam mewasal satu bacaan. Ya seperti apa? Huruf akhirnya harakatnya harus dibaca. Gitu, huruf akhirnya harakatnya harus dibaca. Ya, dan makruh hukumnya baca Fatihah dalam satu nafas. Makruh membaca Fatihah dalam satu nafas. Kadang-kadang kan jamaah senang, wah hebat nih. Imamnya Fatihahnya satu nafas. Kenapa kalau dimakruhkan? Kenapa? Makruh itu artinya kurang disukai. Karena ketika orang baca Fatihah dengan satu napas, berpotensi putus di tengah jalan kalau diingatkan napasnya, dan khawatir putusnya itu mengakibatkan uquf qabih,
Wakaf yang jelek, berhenti tidak sesuai, tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan wakaf, berhenti jadi maknanya rusak, maknanya jelek. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa ulama memakruhkan orang baca Fatihah pakai satu nafas. Itu. Saya itu Aisyah ditanya, bagaimana bacaan Fatihah Rasulullah? Bacaan Fatihah Rasulullah itu apa? Berhenti setiap ayat. Gitu. Atau kalau misalnya karena ini terawih, aku disumpahin jamaah juga, lama banget nih gitu kan? Udah minimal baca pakai berapa? 2 nafas atau 3 nafas. Gitu. Yang bagusnya memang ayat baca pakai 2 nafas umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di situ aja masalah. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlapas. Nah jadi masalah. Tahu? Jalan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tergantung kita. Dia mau baca yang jelas jangan apa ya? Satu, dikhawatirkan berarti tengah aja. Baik, lanjutkan. Illa ibtigha wajhi rabbil a'la, terakhir wala sawfa yabqa.